सरकारान एक बरो निर्णय घेतलो असो टेंडर व्हेरिफिकेशन आनी सीएमान तांकां टायम लिमिट दिली 10 तारखेपर्यंत ऑक्टोबराची. बऱ्याची गोष्ट आसा, कित्याक क्रायम रेट जो गोंयांत वाडलेलो आसा पळय न्हू, मॉलेस्टेशन म्हणून रेप केस, किडनॅपिंग, चोरयो, हे सगळे आमच्या खंय तरी वायट अंड पडटलो. आनी जे मुख्यमंत्र्यान जे सांगलें पळय टेंडर व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून अर्जन्सी, ताका म्हाजें समर्थन आसा. जाता ते बेगीन मरे आमच्या वेऱ्यान म्हाका दिसता टेंडर व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. कारण कितें आसा मरे, जेन्ना तूं सकाळी उठून तर 7:30-8 पयशे न्हू जाल्यार तुका 400-500 लेबर मरे बाजारांत दिश्टी पडटा. तो मरे अनआयडेंटिफाय म्हाका लेबर को दिसता. तेंचे जर टेंडर व्हेरिफिकेशन करिना न्हू जाल्यार फाल्यां एकदा कदाचित कितें समज वायट कृत्य घडलें, कितेंय जावंक शकता. हांव म्हणिना रे, आनी जावच्यो न्हू, जालें जाल्यार मागीर तांकां धांवले हेवटेन तेवटेन ते इतर राज्यांत पळोवन गेले जाल्यार मागीर तांकां कोण सोदतलो कोण? जेन्ना हांवें सकाळी बाजारांत गेलो तेन्ना पयलें हे चालू आसता डेली रे, पण म्हाका दिसलें बाबा हो जो मोठो पळय लेबर वर्ग आसा खंयच्यान येयला. एके स्टेटीचो न्हू, वेस्ट बेंगाल म्हण, ओरिसा म्हण, झारखंड म्हण, बिहार म्हण, युपी म्हण, कर्नाटकाचो वेगवेगळ्या भागांच्यान येता रावता. पण आतां सकाळी पुलीस स्टेशनार बेगीन पयलीं गर्दी पडलेली, कित्याक आयज तारीख तुका 7 आनी 3 दीस पर्यंत आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें 10,000 पर्यंत फायन पडटली. फायनीचो प्रश्न वेगळो, पण आमकां सेफ्टी जाय आमच्या भुरग्यांची. कित्याक जी घडणूक घडटा पळय ती घडच्यो न्हू, ताका लागून जाता तितकें सरकारान टेंडर व्हेरिफिकेशन करचें आनी हे पळय लेबर खंयच्यान येता हेचेर इन्क्वायरी करची. पळय खरें तुका सांगता मरे, हे सगळें मरे कशें टेंडर व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी न करता मरे पंचायतीन करपाक जाय. जो हाऊस टॅक्स भरता आमी, जे प्रत्येकाचे हाऊस टॅक्स भरता, जे घरांत म्हाका दिसता मरे 10-10, 12-12 बिराडां आसा. बिराडां दिवपाक म्हाजो ओपोज ना. कोणें आपलें पोट भरूंक जाय म्हणून धाकटीशी बिराडां काडटा दिता. प्रश्न कितें आसा, जे तेंच्या घरांत कोण रावता लेबर पळय न्हू, तेजे टेंडर व्हेरिफिकेशन 100% जावपाकूच जाय. थंय मरे खूब जाण टेंडर व्हेरिफिकेशन करिना, इग्नोर करता. आनी अशी कितें क्रायम घडली काय ना मागीर हात वयर करता, आपल्याकडे रावना तेजे कडेन रावता. हे न जावपाक कारण मरे खरें म्हणचें जाल्यार हितून जॉयंटली पंचायत प्रत्येक वॉर्डार पुलिसांनी पंचायत मेंबरांक घेवंक जाय आनी टेंडर व्हेरिफिकेशन करूंक जाय. कित्याक पंचायत मेंबरां मरे प्रत्येक वाड्याची कोणागेर बिराडां कितक्या, कोणागेर खंय कोण रावता हें सगळें खबर आसता. पुलिसांक जितकें खबर आसता तितकें मेंबरांक खबर आसता. ताका लागून जो आतां टेंडर व्हेरिफिकेशन करतले पुलीस तेन्ना प्रत्येक वॉर्डाच्या मेंबराक घेवनूच टेंडर व्हेरिफिकेशन करता. तेणे करून आमकां 100% रिजल्ट येवंक शकता.